Melhor Alentejo é espírito de missão. Falar do Alentejo é muitas vezes falar de várias regiões distintas. A região do Alto Alentejo, a do Baixo Alentejo, a do Alentejo Litoral. Contudo, um Alentejo dividido nunca pode ter futuro. Hoje, mais do que nunca, importa olhar para o Alentejo com outros olhos, de modo a observar-se uma região unificada, com uma única identidade e para a qual uma efetiva cooperação transfronteiriça constitui também o fator fundamental para o seu desenvolvimento. Para nos ajudar a compreender melhor o Alentejo, quem fomos no passado e quem somos hoje, qual o posicionamento do Alentejo no mapa de Portugal e do mundo, e ainda de que forma a cooperação transfronteiriça com a região da Extremadura, em Espanha, é já uma realidade, temos connosco José Ribeiro e Castro, advogado. Muito obrigado a todos, bom dia. Queria felicitar e agradecer ao Manuel Valadas o trabalho que desenvolveu, coordenando uma equipa que pôs de pé este primeiro evento. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara de Beja, nosso anfitrião, e na pessoa dele todos os autarcas e presidentes de Câmara presentes nesta sessão. E queria começar a apresentar os membros do painel, deste primeiro painel da nossa conferência. Em primeiro lugar, o Presidente da Junta de Extremadura, o bom amigo Guillermo Fernández Vara. Le dou las boas-vindas, le pido que se sienta cá, aqui no meio. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Reguengos, José Calixto, que é também Presidente da Recevin, Rede Europeia das Cidades Produtoras de Vinho, o que mostra também o prestígio e a influência que as nossas autarquias conseguem ter a nível europeu e a partir da nossa economia. Peço-lhe que se sente aqui. Também o bom amigo Presidente da Câmara, como dizemos, o alcalde de Olivença, Manuel González Andrade, creio que está na sala. Já ouvi hoje de manhã. Muito bem-vindo também a Beja, peço que se sente aqui. Não, aqui. E já agora, se o Sr. Comissário, depois para o segundo painel, se quiser sentar-se talvez ali e eu depois ficarei na ponta para conduzir o debate deste painel. O Sr. Comissário também estará a dar-nos a honra de participar neste primeiro painel que se intitula Melhor Alentejo, uma região, uma identidade. Estamos um pouco atrasados, teremos que recuperar do atraso, como sempre acontece nestes eventos. Eu queria só dizer algumas palavras para introduzir. A nossa região, o Alentejo, se o que tem mais é identidade. Nós temos identidade para dar e vender. Durante muitos anos andámos a dar, temos que aprender a vendê-la cada vez melhor. E essa identidade é objeto de procura, temos que melhorar continuamente a qualidade com que apresentamos, mas é indiscutivelmente o nosso capital. Eu sou meio alentejano, a minha família do lado da minha mãe é alentejana, e desde criança que eu olho para o Alentejo como um gêmeo do mar. Para mim o Alentejo é uma espécie do mar em terra, pela sua vastidão. E como está em terra, tem árvores, os chaparros e outras, tem plantas, tem agricultura, tem casas, tem um património extraordinário, arquitetónico, urbano, os montes, os moinhos, tem um património extraordinário. E tem pessoas, tem gente extraordinária que construiu uma cultura e uma gastronomia que tem muito a ver com a forma como o povoamento alentejano foi feito. Esse é um enorme capital que nós temos. Eu gostava também de referir esta palavrinha periferia, que o Sr. Comissário referiu e que de alguma forma nos persegue no percurso europeu. Eu tenho refletido muitas vezes sobre isso e creio que nós temos que vencer. A maior periferia que nós temos é mental. E quando estive na Europa, achei que nós somos mentalmente periféricos e temos que vencer, como o Sr. Presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz
é presidente da Rede de Cidades Europeias Produtoras de Vinho, da Rede Europeia de Cidades Produtoras de Vinho. Nós, portugueses, aliás, em parceria com a Espanha, o Fernando Magalhães e o Sebastião de Elcano, empreendemos a primeira viagem de circunnavegação. Mostramos que a Terra é redonda. Ora, numa Terra redonda não há periferias. Não há periferias. O que está mais longe de um sítio está mais perto do outro. E nós não podemos, portanto, deixar-nos tolher por isso. E o grande desafio que uma região, no nosso caso, tem é construir a sua própria centralidade e conseguir olhar o mundo a partir de si. Uma coisa que eu me lembro também de quando criança é que os mapas mundos, se estamos na China, representam a Ásia ao meio. E a América de um lado e a Europa do outro. Se estamos na Europa, que são os mapas que nós conhecemos, está a Europa e a África no meio. Se estamos na América, está o continente americano no meio. É essa centralidade que nós temos que ser capazes de desenvolver. Aqui também cooperação transfronteiriça com a Extremadura, que tem muitos problemas e oportunidades, capitais semelhantes aos nossos, e construir a atratividade da nossa região. Esse sentido de centralidade é indispensável para desenvolver uma estratégia de longo prazo, como o Nicolau Breiner, no seu sonho, dizia 10 anos, 12 anos, é isso que o Melhor Alentejo quer fazer. Começo por dar a palavra ao Presidente da Junta da Extremadura, Guilherme Fernandes Vara, para nos dirigir as suas palavras. Muito obrigado. Muchas gracias. Buenos días, ya casi buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias especialmente a José Ribeiro de Castro, una persona a la que respeto y aprecio en gran medida, a los presidentes de las cámaras municipales y en especial al comisario que nos acompaña. Un verdadero placer podernos encontrar aquí en tu casa. Hablar de la cooperación entre regiones que son vecinas es poner en valor, en primer lugar, el cambio, vosotros le llamáis mudanza, que representa el salto histórico que dimos a partir de la entrada en la Unión Europea, ¿no? España y Portugal, y en gran medida Extremadura, Alentejo y la región centro, vivíamos de espaldas. Teníamos la sensación de vivir en territorios que eran final de trayecto y que ahí se terminaban nuestras experiencias vitales, y la entrada en Europa vino a cambiar profundamente nuestras realidades físicas, nuestras realidades políticas y, lo que es más importante, nuestras realidades emocionales, ¿no? Os voy a dar algunos ejemplos de hasta qué punto la cooperación a lo largo de estos años ha transformado la relación que hoy existe entre los ciudadanos que vivimos a uno y otro lado de donde antes había una frontera. El otro día se celebró en Extremadura el congreso de un sindicato, uno de los más importantes de España, que es el Comisiones Obreras. Bueno, pues el congreso se inició cantando todos los asistentes Grándola Vila Morena, ¿no? Porque al secretario general que salía era una canción que le gustaba mucho, ¿no? Estuve hace 10 días en la graduación de los estudiantes de medicina que habían terminado sus estudios, y la locución allí se hizo en castellano y en portugués, o en español y en portugués, porque son varios los estudiantes que allí están también finalizando sus estudios, ¿no? Yo creo que estos son pequeños detalles, pequeños gestos que desde la normalidad hacen que la cooperación hoy día ya sea algo que se ha instalado entre nosotros, ¿no? Ya no hay que hacer cooperación transfronteriza, simplemente hay que vivir con normalidad, y eso significa que estamos haciendo cooperación transfronteriza permanentemente, ¿no? Yo no soy, obviamente, nada objetivo. Yo soy extremeño, pero mis antepasados fueron alentellanos, por ser de Olivenza, y eso imprime carácter, pero al mismo tiempo también nos hace ver la realidad desde una perspectiva enormemente interesante, ¿no? Porque te permite comprobar hasta qué punto lo que ayer fue un gran problema hoy es una gran solución, ¿no? Y cómo la entrada en Europa de pronto ha permitido que seamos capaces de tener sentimientos de pertenencia, en definitiva también identidades participadas o compartidas, donde antes había un sentimiento de separación, ¿no?
Pero en cualquier caso yo creo que el trabajo que se ha realizado aquí ha sido sumamente interesante por parte de todo el mundo. Normalmente la verdadera cooperación es la que se hace por abajo. Es verdad que en la cooperación entre nuestros territorios y nuestras administraciones empezó primero por arriba, pero hay que decir que ahora mismo es una cooperación absolutamente colaborativa a todos los niveles, y eso hace que hoy día, incluso en unos días como los que estamos, que se está preparando la próxima cumbre hispano-lusa, que se celebrará en Villarreal a principios del próximo mes de junio, se haya dado un paso muy significativo en lo que representa la planificación estratégica, ¿no? Para que dos países o dos territorios o dos instituciones se relacionen con normalidad, no solo tienen que hablar, tienen fundamentalmente que pensar juntos, ¿no? Ese pensar juntos, que es lo que hay antes, inmediatamente antes de cualquier planificación estratégica, es la clave hoy de gran parte de los desarrollos que se han ido produciendo en donde antes había una frontera, ¿no? Europa se empezó construyendo en las fronteras. Es decir, lo más importante cuando se produce la entrada de España y de Portugal en la Unión Europea, no era que al día siguiente ya no hubiera que parar en la frontera de Calla. Eso era un accidente físico que era muy fácil de eliminar. Eran otras las fronteras que había que eliminar y esas estaban aquí, estaban en nuestras mentes. Las fronteras físicas son muy fáciles de eliminar, las fronteras mentales llevan y cuestan bastante más esfuerzo por parte de todos, ¿no? Y hubo que hacerlo. Y hay toda una generación de gente que tuvo que aprender a trabajar juntos. Yo quiero destacar aquí el papel que hicieron los alcaldes, aquí llamados presidentes de cámaras municipales, ¿no? Porque fueron los primeros que empezaron a relacionarse con normalidad, a traspasar esa línea imaginaria que ahora hay, donde antes había una frontera, ¿no? Pero faltaba dar el paso definitivo, que se dio años después, que fue empezar a imaginar, empezar a pensar y empezar a planificar juntos el futuro, ¿no? Cuando yo era, hace años, en tiempos del gobierno del presidente Ibarra en Extremadura, yo era el consejero de Sanidad, el responsable del área sanitaria, empezamos a trabajar juntos en una nueva estrategia, que era la de planificar los recursos conjuntamente para los hospitales españoles y portugueses, y de ahí vino convenios de colaboración muy notables, e incluso vino que pudimos acceder a la más alta tecnología, comprando una tomografía con emisión de positrones, que es la técnica más avanzada para el diagnóstico del cáncer, incluso de enfermedades como el Alzheimer, con dinero de Europa. Europa nos dio dinero para comprar una máquina de altísima tecnología y ponía solo una condición, que esa máquina tenía que estar al servicio de los ciudadanos de Extremadura y de los ciudadanos del Alentejo como condición previa, ¿no? Y fue el mejor ejemplo de que era posible transformar lo que antes era tú en tu casa y yo en la mía, en una nueva idea de tú en tu casa, yo en la mía y los dos en las dos. Y eso representó y significó un paso importante, que yo creo que fue el inicio de una relación mucho más institucional, que luego tuvo continuidad en la planificación de infraestructuras terrestres, es decir, cuando las cumbres hispano-rusas se decidió o se decidieron determinadas autovías o determinadas vías de comunicación, se hicieron pensando que no iban a unir solo territorios de uno y otro lado de la raya, sino que iba a servir para seguir alimentando la idea de cooperación y venciendo la idea de diferentes identidades, ¿no? Presidente. Ahí hubo un... Presidente. Sí. Discúlpeme. 6 minutos, 2-3 minutos más para tenermos tiempo para el debate. Me ajusto perfectamente. Gracias. Ahí fue posible perfectamente vencer la tradicional resistencia que hay siempre a mirar un poquito y elevar la mirada para poder ver más allá de donde alcanzan nuestros ojos, y sirvió para hacer una muy buena planificación que luego tuvo su continuidad en la planificación ferroviaria, que espero que pueda ser una realidad en el año 2020, que podamos, tanto ciudadanos como mercancías, tener esta conexión tan importante que es para nosotros el corredor atlántico, ¿no? Porque nos va gran parte del futuro a nuestras regiones,
porque darle salida a través de los puertos portugueses a nuestras mercancías para nosotros es fundamental, y también porque las infraestructuras que se están desarrollando en Portugal, fundamentalmente en el puerto de Sines, están también pensando en mercados más allá de del propio país de Portugal, ¿no? Yo creo que ese acercamiento, esa aproximación a la hora de llevar a cabo las infraestructuras han sido, yo creo, una magnífica noticia, ¿no? Mirad, hay una imagen que no se me borrará nunca de la cabeza, fue hace 2 años cuando tuvimos un incendio muy grande en la comarca extremeña de la Sierra de Gata. Los bomberos portugueses fueron a ayudarnos a apagar el fuego, dicho de otra manera. Si no hubiera sido por los bomberos portugueses, aquel fuego hubiera tardado muchos más días en apagarse. La muestra de agradecimiento que los ciudadanos del pueblo de Moraleja, cuando pasaban los camiones portugueses, si hubierais visto a los ciudadanos de aquel pueblo puestos de pie aplaudiendo a aquellos profesionales, es el sentimiento de la raya, que antes separaba y ahora une, que ha hecho que muchos hayan entendido y comprendido lo que representa lo transfronterizo, lo importante que es lo transfronterizo, ¿no? Hoy hay mucha colaboración en el ámbito universitario, las universidades de Extremadura, de Évora, de Bella, comparten ya muchos proyectos comunes. Hoy hay ya el compromiso de que va a desaparecer el roaming por parte de los operadores telefónicos, algo que era una vieja reivindicación. Y luego hay lo más importante, que es que hay muchas familias que se han construido con personas de un lado y personas de otro. Hay muchas parejas, muchos matrimonios, muchas familias, de las viejas familias y de las nuevas familias, pero formadas y conformadas por ciudadanos de uno y otro lado de la raya. Muchos españoles casados con portuguesas, muchos portugueses casados con españolas, que viven en Portugal o en España con absoluta normalidad y que yo creo que es algo también digno de destacar, ¿no? Quiero también poner de manifiesto que el 70% de los españoles que estudian portugués lo hacen en Extremadura. No solo porque hayamos tomado la decisión de que el portugués sea la segunda lengua después del inglés, sino porque os tenemos una sana envidia de la facilidad que tenéis los portugueses para hablar idiomas y la tradicional dificultad que hemos tenido en España para poderlo lograr, ¿no? Y termino haciendo un recuerdo de lo que recientemente se ha producido, ¿no? Se han aprobado los proyectos Interreg, ahora llamado Interreg 5A POCTEP. Los 21 proyectos que se han aprobado no se hubieran podido aprobar hace 30 años, porque quienes participan en ellos hace 30 años desayunaban todos los días tomándose el café de espaldas. Era necesario tomar el café de cara para poder mirar al futuro en común y ese futuro en común producir proyectos de innovación, de investigación y de desarrollo tan interesantes como los que se han producido, ¿no? Y yo creo que si miramos al futuro sabiendo, cuando antes hablaba el comisario de las 3 características del Alentejo, las compartimos. Yo añadiría una cuarta más. En este mundo globalizado, donde la economía verde y la economía circular van a tener tanta importancia, territorios más vírgenes como los nuestros, lo que antes era un problema, se puede convertir en el futuro en una oportunidad. Y no tengo ninguna duda que los fondos europeos del futuro estarán mucho más vinculados a la innovación y al medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático que cualquier otro que haya podido haber en el pasado, ¿no? Y para eso, igual que ahora se puede producir desde algún sitio, también se pondrá en valor, y tenemos que lograrlo, que se monetice, que se transmite o que se convierta en recursos a la hora de valorar el Producto Interior Bruto de un país o de una región, lo que haya de compromiso con la lucha contra el cambio climático y todo lo que significa hoy la economía verde y circular, aquella que nos lleva pues, a producir cambios o un aprovechamiento de los recursos, no al usar y tirar, sino al usar y reusar y reutilizar, que yo creo que está en una parte de la base de nuestro futuro, igual que lo es la producción energética procedente de fuentes limpias, de fuentes renovables, que comunidades como las nuestras, territorios como los nuestros, que tenemos territorio, tenemos sol y ahora también agua a través del proyecto de Alqueva, estamos sin duda alguna en línea de lo que el futuro nos va a demandar. Para mí un verdadero placer poder estar aquí. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bom, e agora passo a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz e Presidente da Recevin, como referi, José Calixto. Pedia 8 minutos, se fosse possível, para recuperarmos o tempo. Eu, de qualquer forma, chamarei a atenção
a meio para gerir a sua apresentação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Tentarei ser mais curto até que isso. Naturalmente, cumprimentar esta magnífica plateia, nas pessoas do Sr. Comissário Carlos Moedas. Enfim, foi bem demonstrativa a sua apresentação da qualidade que os alentejanos podem espalhar por esse mundo fora e, portanto, felicito por isso e penso que estamos todos de parabéns com isso e pela missão de serviço público que neste momento está a desempenhar. O caro amigo Presidente da Junta da Extremadura, que também tem sido, enfim, um grande aliado do Alentejo e que tem, ao longo das suas várias fases e várias etapas em que desempenhou já a missão de Presidente da Junta da Extremadura, sido um dos grandes impulsionadores da cooperação transfronteiriça, que de facto hoje se mantém. Aliás, eu começava por aí, a minha mensagem, a minha curta e humilde mensagem, será certamente positiva, porque é assim que eu encaro o futuro do Alentejo, com desafios, naturalmente, e falaremos também neles, mas francamente positiva, porque de facto acredito nas pessoas, na evolução que as pessoas tiveram, naquilo que é hoje a formação e os conhecimentos que os alentejanos conseguiram assumir e absorver. Acredito na região, naquilo que é um dos melhores locais do mundo para viver, como eu costumo dizer, e acredito também na evolução que fizemos em termos de infraestruturas que nos permite hoje ter essa esperança no futuro. Naturalmente que esta lição sobre o que foi a cooperação transfronteiriça que foi dada por o Sr. Presidente da Junta da Extremadura é um facto muito relevante. Eu presido a direção e o meu colega Alcaide de Olivença preside a Assembleia Geral de uma associação que se chama Associação Transfronteiriça Lago Alqueva e que tem implementado ao longo dos anos, penso que já mais de uma dezena de milhões de euros de projetos nos territórios transfronteiriços. E isso tem sido muito importante, são pequenos projetos de proximidade, mas são projetos que nos põem, como dizia Guilherme Vara, que nos põem a tomar o café de caras e não de costas voltadas. Essa área da cooperação transfronteiriça tem sido, de facto, muito importante, numa região que ainda por cima tem uma infraestrutura pública e saúde do Sr. Presidente da EDIA que pertence aos dois países, que toca os dois países e que tem, neste momento, um know-how muito importante, até mesmo para Portugal e para a região Alentejo, se poder, por esse mundo fora, se poder expor pela positiva, ajudando ao desenvolvimento e à gestão de outras bacias hidrográficas transformadas em lagos que existem por esse mundo fora. Portanto, é um know-how muito importante que uma entidade desta região tem e que pode, no fundo, projetar o Alentejo como uma boa prática que permite depois todo o desenvolvimento de projetos até de empreendedorismo, como aquele que foi recentemente premiado e que foi referido pelo Sr. Comissário Carlos Moedas. Tudo isso, de facto, é um território que nos projeta hoje no mundo. E era um pouco nessa linha de pensamento que eu vos queria dizer que projetos como aquele que neste momento temos a hipótese de assumir ao liderar 600 cidades vinheteiras não são mais do que projetar o nosso território num setor, o setor vitivinícola, que tem características, enfim, de identidade cultural muito forte e que nos permitem, enfim, às custas, entre aspas, desse setor vitivinícola, mostrar o nosso território por esse mundo fora. A Rede Europeia de Cidades do Vinho, como disse, é uma rede que neste momento agrega cerca de 600 cidades. Temos a honra de a presidir em nome da Associação de Municípios Portugueses do Vinho, que são cerca de 1000 municípios, e a perspectiva que transmitimos por esse mundo fora é uma perspectiva de termos orgulho nos territórios vinheteiros, de os promover para valorizar depois aquilo que é feito pelos nossos produtores. É uma perspectiva mais de território, não só de produção, mas também de enoturismo. No meu concelho tenho, enfim, a honra de ter grandes produtores. Vejo aqui um dos grandes produtores portugueses, o Dr. José Roquete, que iniciou há algumas décadas um projeto na altura, se calhar, como alguém dizia, megalómano e votado ao insucesso, mas ele poderá bem transmitir a todos aquilo que foi este percurso e aquilo que é criar valor. E, no fundo, aquilo que nós devemos acreditar nas pessoas e no território é aquilo em que elas conseguem criar valor. Na prática, um território
deve apoiar todos aqueles que criam valor, que são, no fundo, os motores económicos dos seus territórios e fazer desses agentes económicos a sua própria estratégia de desenvolvimento. Nós, quando estamos a gerir um território, e eu assumo isso no meu, a primeira coisa que me preocupei foi em definir quais são os setores nos quais as autoridades, e neste caso o poder local, deve apostar. E claramente, onde me situo, portanto, no Concelho de Reguengos de Monsaraz, aquilo que apostámos foi, desde o primeiro momento, na vitivinicultura, no enoturismo e no turismo em espaço rural, turismo de qualidade e em todas as infraestruturas que estão à volta dele. Resultado disso, temos hoje cerca de 700 camas turísticas, temos, enfim, um investimento de elevada qualidade, São Lourenço do Barrocal, que foi investido, onde foram investidos cerca de 14 milhões de euros e criados cerca de 80 postos de trabalho há cerca de um ano. E depois todo o desenvolvimento que o setor vitivinícola tem tido e aquilo que temos que lutar por ele. Por exemplo, o Concelho de Reguengos, na prática, será um território completamente diferente num momento em que é a DIA, que em devido tempo elaborou já um projeto de execução da expansão do perímetro de rega, puder colocar à disposição dos nossos vitivinicultores esse bem, que hoje é um bem essencial para a vitivinicultura de qualidade no Alentejo, que é a água, e estamos, penso eu, a pouco tempo de que isso possa acontecer. E, portanto, é esta luta diária do poder local, uma luta de proximidade que tenta apoiar aqueles que criam valor no nosso território e que nos colocam no mapa, que é a nossa missão. Se a pudermos fazer com uma visão de abertura posterior, tanto melhor. O Alentejo, na prática, é um território que está do lado mais 2 minutos. Muito bem, assim farei. Do lado interior de Portugal e que tem, portanto, 9 milhões de habitantes do seu lado esquerdo, ou do seu lado atlântico, e tem 9 milhões de habitantes do seu lado interior, que há de ser, enfim, a Extremadura espanhola e a Andaluzia espanhola. E é nesse conceito e nessa centralidade que nós temos que promover os territórios, temos que entender as marcas territoriais, não só para o nosso país, porque essa fronteira está bastante esbatida, e temos, de facto, 9 milhões de consumidores ao nosso lado, do lado espanhol, e, portanto, tem sido essa a nossa estratégia, tem sido uma estratégia focalizada no território, naquilo que é complementar ao resto do Alentejo. Nós não temos que ter tudo aquilo que todos têm e, portanto, essa é uma visão que devemos deixar de ter capelinhas e devemos assumir os nossos maiores valores acrescentados e reconhecer nos outros também aqueles que eles têm. E, portanto, se isso acontecer, se soubermos promover territorialmente as nossas sub-regiões, se não nos preocuparmos com lutas estéreis de protagonismos, de movimentos, enfim, que pretendem um calendário político mais do que um calendário de desenvolvimento regional, isso penso que encaixa perfeitamente naquilo que o amigo Manuel Valadas me propôs desde um primeiro momento, infelizmente numa primeira conversa ainda em Lisboa, mas depois passámos rapidamente para o Alentejo e penso que é para isso que todos estamos disponíveis e naturalmente que o exercício dos nossos cargos nestas missões mais externas é precisamente para dar dimensão ao Alentejo no qual tanto acreditamos e que amamos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos agora à intervenção do alcaide de Olivença, Manuel Gonzalez Andrade, e que nos vai falar também numa perspectiva de cooperação. Aliás, Olivença é extremanha e alentejana, tem muitos traços, é um território mestiço, com uma história muito rica, e porque me tenho apaixonado ultimamente e tenho trabalhado muito com o Governo de Extremadura e com o alcaide, e vai-nos falar do Alqueva e da associação, creio que, dos municípios dos dois lados deste lago extraordinário que conseguimos construir aquí nesta región. Señor Presidente. Gracias. Buenos días a todos. También, Buen día. 8 minutos. 8 minutos. Ok. Bueno, primero dar las gracias por mi presencia aquí al doctor José Rivera y Castro, también a Guillermo de Llera, a Manuel Valadas, y la enhorabuena al Grupo Millor Alentejo por este primer foro en el que entiendo que lo que se pretende, cuando hablé con Manuel Valadas, con el doctor, tratar de
establecer estrategias de futuro a medio o largo plazo de lo que queremos que sea el Alentejo y Extremadura, ¿no? Entendiendo que son estas estrategias y estas acciones las que consiguen cambiar el rumbo o cambiar el futuro de los pueblos y al final lo que se pretende que es cambiar y mejorar la vida de la gente, ¿no? Bueno, siendo de Olivenza es fácil hablar de cooperación, porque es algo que forma parte de nuestra historia, es algo que entendemos de manera natural. Ya lo es a ambos lados de la raya, pues siendo de Olivenza, teniendo la posibilidad de tener dos nacionalidades, pues mucho más, ¿no? Como decía el doctor, bueno, Olivenza tiene una identidad única, ¿no? Debido a su historia. Por contextualizar un poco, cuándo nace o por qué nace Atla, bueno, nace en torno a la creación desde el año 2002 del mayor lago de Europa, el embalse de Alqueva, con 250 kilómetros cuadrados, un embalse que tiene una producción de energía eléctrica de 380 megavatios, en el cual hasta la fecha se han generado 150 proyectos de inversión, 2.000 kilómetros de canales de riego. El embalse de Alqueva está generando actualmente unos 20.000 empleos directos e indirectos, y por poner un ejemplo, en el aumento del turismo, por ejemplo, ya que está aquí el compañero presidente de la Cámara de Monsaraz, si no que me corrige, después ha pasado de tener en torno a 40-50.000 visitantes al año a tener 100.000 desde la creación de este embalse, ¿no? Datos muy importantes también, los referentes al mundo de la agricultura, al mundo del regadío. Gracias al embalse de Alqueva hay 69.000 hectáreas en producción, de un total de 120.000, con lo que eso implica para la zona, ¿no? Y la valorización de los terrenos que supone el pasar de tierras de secano, incluso tierras que no se estaban aprovechando su producción, a tener tierras de regadío, en la que se pasa pues, a tener ahora tener una producción de hortofrutícola, de leguminosas, de viñas o de frutos secos, que antes no era posible, ¿no? Como digo, una valorización de los terrenos gracias al agua, que ha supuesto un cambio en el paradigma de la zona del Alentejo, también de una parte de la zona de Extremadura, en la que ahí tenemos más tecnología, una mayor profesionalización, diversificación de más productos, lo que es posible también, y se produce una producción a mercados externos, ¿no? En definitiva, bueno, cambios en la población, que es lo que quienes tenemos responsabilidades políticas perseguimos, ¿no? Por poner un ejemplo en España, tenemos el ejemplo, está aquí el compañero presidente de la Cámara de Villanueva del Fresno, gracias a Alqueva tiene en producción 150 hectáreas de frutales, lo que está generando 25.000 jornales al año, y gracias a Alqueva pues, va a tener una segunda fase de unas 90 hectáreas dedicadas a los nogales y una tercera fase de 260 hectáreas. En total, 500 hectáreas de producción gracias al agua que está generando Alqueva, ¿no? Algo importante no solo para la comarca de Olivenza, también para la zona de Alentejo, ya que estamos en la raya, sino para toda Extremadura, ¿no? En base a esto se crea en el año 2005 la primera asociación de municipios transfronterizos. Lo crearon los municipios de Alandroal, Mourao, Reguengos de Monsaraz, Serpa y Vidigueira, y los municipios españoles Alconchel, Cheles, Olivenza y Villanueva del Fresno. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues con el objetivo de gestionar una gestión común de equipamientos y servicios, desarrollar acciones que permitiesen beneficiarse de los programas de cooperación transfronteriza de los POTTEC. Han sido varios ya desde su creación los proyectos que se han llevado a cabo hasta la fecha. Se comenzó en el año 2006 con el proyecto Rayupa, que dio lugar a que en cada uno de estos municipios hubiese una zona, un embarcadero, una zona que empezó a atraer turismo. En el año 2009, del año 2009 a 2014, se desarrolló el proyecto PEGLA, que incluyó además material promocional, de desarrollo turístico, una web sobre Alqueva, ampliación de conocimiento de aves, rutas nocturnas, el festival también de Museo Abierto de Monsaraz, e incluso estudios de bombeos con energía solar que llevó a cabo IDIA. El siguiente proyecto, después de Rayupa y PEGLA, tuvimos el proyecto ADLA,
bueno, en definitiva, al final lo que se buscaba el mismo objetivo de desarrollo turístico, de hacer Alqueva destino turístico. En él se invirtió en prevención de riesgo, en cartografía, estudio de biodiversidad, modernización de patrimonio y conservación de patrimonio cultural, histórico y etnográfico. El último proyecto al que se ha optado se ha resuelto hace poco, se están buscando 2 resultados con él. Uno, el programa de sostenibilidad de Dark Sky, de hecho la parte portuguesa es destino turístico de observación de estrellas, y también un programa de rutas culturales y naturales. Se pretende apostar por el turismo científico, el turismo del lago, y con el objetivo de aumentar en un 18% el número de visitantes y aumentar en un 1,5% la base económica de la zona. Alqueva creemos que lo tiene todo, que tiene un potencial importante, que es mucho más que un lago. Es un lago que engloba a 2 territorios, un territorio transfronterizo. No es solo agua, sino que es un reclamo turístico, y turismo no solo de agua, sino de todo lo que implica el entorno, ¿no? Patrimonio, cultura, tradiciones, deporte o naturaleza. Además ha conseguido mejorar... Alcalde, un minuto. Ok. Ha conseguido mejorar las relaciones entre los municipios que forman parte del lago, y hay otras acciones que se están llevando a cabo de manera paralela, independientemente de la asociación, independientemente de los proyectos con los que se pretende conseguir fondos europeos. Bueno, yo termino dando las gracias nuevamente a quienes han permitido que yo pueda estar hoy aquí con todos vosotros, y deseando que este foro traiga resultados importantes en un futuro. Gracias. Muy bien. Bom, muito obrigado, muchas gracias. Vamos entrar agora num curto período de debate. Em primeiro lugar, se queria saber, com a limitação de 2, se há inscrições da plateia, queiram colocar alguma questão a algum membro do painel. Uma, José Roquete. Bom, então, o Dr. José Roquete tem a palavra, é a única pergunta. Depois aqui do painel temos algumas questões para pôr. Não, está aqui atrás de si. Aí. Pedi a brevidade possível, não me leva mal a chamar a atenção. Bom dia a todos. Yo tengo una cuestión, perdóneme portiñol, para el presidente de Junta de Extremadura, que es una cosa simple, pero que a mi juicio va a tener algún impacto a corto plazo aquí para esta región del país. ¿Hasta dónde llegan los trasvases que vosotros en España construiste hace unos años para alimentar los pantanos que están en línea, que viene desde el Cantábrico? Porque yo creo que estamos entrando aquí en un periodo de sequía que va a traer problemas muy graves aquí para esta región de Europa. Porque Alqueva está localizado donde está. La información que tengo es que Alqueva llega hasta 4 años de sequía, 4 o 5, por ahí. Si vamos hacia el pasado, estos últimos 8 años fueron años hídricos de buena calidad, mejor para el Alentejo. Para la zona donde estoy yo, es donde puede medirlo. Pero es mi convicción que Alqueva puede drenar agua hacia el oeste, hacia el sur y hasta el norte no, hasta el este no también. Si vosotros ahí tenéis algo que puede ser una idea, pero es una preocupación que tengo del tema de agua por aquí, porque si no hubiera Alqueva sería mucho peor, pero como estamos, a mi juicio, con problemas. Sí, nosotros también, y además esta es una reflexión que le agradezco porque creo que es importante hacerla. Estamos en el 4º año seco. Que haya llovido estos años atrás no quiere decir que pluviométricamente no hayan sido años secos, que se han podido soportar por la capacidad de almacenamiento de agua que hay en el caso de Extremadura. Somos una región productora de mucha energía hidráulica y por eso hay mucha agua embalsada. Pero en cualquier caso, ahora mismo estamos 10 puntos por debajo de la media de los últimos 7 años, ¿no? Y a mí me preocupa, y creo que además sería algo que habría que colocar en la agenda pública, la preocupación por el agua en los próximos años, porque así como
todo el mundo es consciente de que la energía es un bien escaso, que hay que valorar y cuidar. Creemos que el agua no lo es, ¿no? Y el agua es algo en el que gran parte de nuestras economías se sustentan, sobre todo toda la parte de la economía agraria, se sustenta en el agua y habría que situar esto en la agenda. Yo ya lo he trasladado a las autoridades españolas para que en las reuniones procedentes se ponga encima de la mesa la necesidad de asumir que el agua no es de nadie y, por tanto, la que hay que compartirla y desde ese principio establecer una adecuada planificación de futuro, ¿no? Luego está también todo lo que significa el ahorro de agua. Se consume muchísima agua. En algunos productos concretos, el 80% de la disponibilidad del agua no es por consumo humano, se va fundamentalmente a otros usos, esencialmente la agricultura, y habría que ver también y planificar de cara al futuro si es posible usar cultivos que tengan menos intensidad en el consumo de agua para poder dar respuesta a las necesidades, ¿no? Sobre todo eso, sobre lo que estamos trabajando en un escenario de siglo XXI donde las temperaturas van a aumentar si no hacemos nada para remediarlo, ¿no? Yo creo que esto es también una realidad que deberíamos asumir. Desde el siglo XVIII hasta ahora, es decir, desde la revolución industrial hasta ahora, la temperatura en el mundo ha subido 1 grado. Se prevé que en este siglo pueda subir 3. Y esto no se resuelve cruzándonos de brazos, porque eso representaría que África y una parte de la cuenca mediterránea a la que nosotros pertenecemos entraríamos en procesos de desertización y de aridización, ¿no? Que yo creo que tenemos que ahora que se está a tiempo, y desde luego yo creo que con un impulso por parte de la Unión Europea a futuro, potenciar esta realidad contra la que tenemos que luchar, porque yo creo que es imprescindible que así sea, ¿no? Las cuencas en España son competencia estatal, espero que lo sigan siendo durante mucho tiempo, y eso permita en el futuro, si fuera necesario, establecer acuerdos entre unas y otras, ¿no? Ahora lo que está ocurriendo en España es lo contrario, estamos mandando agua a la zona mediterránea porque allí tienen escasos recursos, en la zona de Murcia, y cada vez que hay que hacerlo se abre un debate entre la ciudadanía brutal, porque hay territorios que se creen que el agua les pertenece, ¿no? Y el agua es de todo el mundo, ¿no? Bom, eu agora vou colocar aqui umas perguntas que me foram suscitadas a ouvir as intervenções, muito rapidamente. A primeira dirijo aqui ao Sr. Comissário Carlos Moedas, tem a ver com Erasmus. O Alentejo tem, as 3 capitais de distrito têm estabelecimentos de ensino superior, uma universidade, institutos politécnicos, aqui Beja e Porto Alegre. E eu há pouco tempo ouvi uma reportagem muito interessante sobre uma experiência desenvolvida pelo Politécnico de Bragança e que se virou claramente para a internacionalização. Não só com Erasmus, mas trazendo estudantes do Brasil, da Colômbia, da África, e que relatavam nessa reportagem como era agradável estudar em Bragança. Em que medida é que o Erasmus e a Comissão Europeia poderia trabalhar com as autoridades locais, os responsáveis dos politécnicos, a Universidade de Évora, para desenvolver a mesma vocação? Isso é também uma forma de introduzir o conhecimento do Alentejo às juventudes de outros países e trabalhar nesta janela para o mundo, que é um dos temas deste painel. Muito obrigado a todos e obrigado pela questão, José Ribeiro e Castro, porque se não fosse o Erasmus eu naturalmente não estava onde estou. Eu costumo sempre dizer que até à idade mais ou menos dos meus 22 anos, o único sítio no estrangeiro que tinha ido era Rosal de la Frontera, onde todos nós, os alentejanos, íamos ao sábado comprar chocolates e caramelos. E se não tivesse sido Erasmus, vindo de uma família pobre, era impossível estudar no estrangeiro. E eu acho que o Erasmus é, sem dúvida, o maior projeto da Europa, porque era um projeto e é um projeto que toca diretamente as pessoas. E eu nunca mais me esqueço de pegar no cheque de 16 mil francos franceses, que não dava para muito, mas eu pensava que dava, para ir para a França durante 6 meses. E eu tenho sido um grande defensor da abertura do programa Erasmus, tanto no Erasmus Mundo, como o Erasmus para as empresas, como o Erasmus na inovação. Vamos lançar um novo projeto a que vamos chamar o Innovation Voucher, que é para as pessoas conseguirem perceber o que é inovação, ou seja, fazer um Erasmus no mundo da inovação, dos laboratórios da ciência, e portanto temos o maior gosto em ver que o Erasmus hoje
é algo que é quase uma passagem obrigatória e que os estudantes que passam por Erasmus se transformam e se têm muito maior empregabilidade, muitos deles, participam mais na vida pública, votam mais. Fizemos um inquérito em que vimos que 80% dos estudantes que passam no Erasmus votam, o que não é o caso da maior parte da juventude. E é, sem dúvida, aquilo que nós devíamos fazer mais na Europa, porque eu acho que o que aconteceu na Europa foi que afastámos-nos dos cidadãos. Afastámos-nos dos cidadãos porque arranjámos intermediários. E esses intermediários, no fundo, não deixam os cidadãos perceber a importância da Europa. Gostava de dar aqui uma palavrinha ao Alentejo, que espero voltar cá quando conseguirmos aprovar o projeto no Plano Juncker, que foi enviado pelo governo português e que eu tenho acompanhado a ferro e fogo da extensão da irrigação para o Alqueva, e espero vir a Beja quando isso puder ser anunciado. Pelo que sei, tudo está a correr bem e penso que vai ser um projeto transformador. Mas sem fugir à questão, sim, estamos a investir mais no Erasmus, vamos aumentar o investimento do Erasmus para 2021 a 2027, o Erasmus em toda a Europa, o Erasmus no mundo, que já existe, os Erasmus na empresa, o Erasmus da inovação, o Erasmus da ciência, e eu penso que se não fizermos esses projetos, perdemos os cidadãos e temos que arranjar mais dos projetos tipo Erasmus, que foram os projetos que mudaram a vida de tantas pessoas, que, segundo Humberto Eco, criaram mais de 1 milhão de bebés que nasceram de relações transfronteiriças, não só entre Portugal e Espanha, mas no meu caso entre Portugal e França. E é importante que mantenhamos projetos como o Erasmus e que os consigamos aumentar, portanto vamos continuar a lutar por isso, José Ribeiro e Castro. Muito obrigado, Sr. Comissário. O Sr. Comissário vai ter que se ausentar um pouco, porque tem um compromisso com a comunicação social, depois voltará aqui ainda. Muito obrigado. Alcalde, queria uma pergunta muito rápida. Que projetos concretos tem nesta altura a Atla? ¿Qué proyectos tiene Atla en este momento? Y creo que hay un problema porque las reglas de España y las reglas de Portugal no son las mismas respecto a la gestión del lago. Eso no tiene mucho sentido. ¿Qué se puede hacer para que haya una gestión igual? Porque es la misma agua, es el mismo lago. Entendemos, yo creo, de parte de la asociación, que como bien dices, debe haber una gestión integral por parte de ambos gobiernos, tanto el español como el portugués, en torno a lo que supone Alqueva, ¿no? Aunque sean dos países distintos, estamos hablando de compartir un lago con un objetivo común, que no es otro que, pues, el de sacar el máximo potencial, pues, para que redunde en un beneficio para los municipios que forman parte de él. Es cierto que desde el punto de vista de la navegabilidad no se trata igual ambos países no tratan igual al lago. Desde el punto de vista de desarrollo de infraestructuras tampoco, y a veces sí que nos sorprendemos estando tan cerca y compartiendo este embalse, pues que no haya las mismas condiciones a ambos lados, ¿no? Ahora se ha aprobado el último proyecto que se ha presentado y ha sido de manera sorpresiva, negativa para los municipios de Portugal, que a los municipios españoles se nos ha dado o se nos ha resuelto conceder unas cantidades importantes económicas para el desarrollo en torno al lago, y parece ser que a los municipios portugueses pues no ha ocurrido de la misma forma, lo cual, oye, a mí me entristece muchísimo, porque oye, los compañeros portugueses no dejan de ser compañeros igual, y buscando el mismo beneficio que buscamos nosotros, y con el objetivo o con el nexo común del lago, ¿no? Es una cuestión que compete a ambos gobiernos, que quizás desde la asociación o desde otras instancias deberíamos trasladar para que se tratase a los municipios que forman parte del lago de manera integral, o al menos con las mismas condiciones. Gracias. E agora passava ao Presidente José Calixto para lhe fazer uma pergunta na área do turismo e da Alqueva, também da sua experiência. O turismo é referido como uma das mais importantes vocações de Alqueva, mas, todavia, a notícia que temos é que está ainda bastante atrasado. A agricultura acelerou, e bem, desenvolveu-se, é também uma vocação, mas o turismo está muito atrasado. O que é que falta fazer? O que é que se pode fazer?
o que é que, quer a nível local e regional, quer a nível nacional, é importante para puxar pela aceleração dessa vocação também da região de Alqueva. Muito bem. Se me permite só 30 segundos para complementar a resposta do colega, dizendo-vos, isto são números para reflexão, e está aqui o Sr. Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Alentejo, Dr. Roberto Grilo, que não é só por uma questão diplomática. Quero, de facto, expressar a minha gratidão e a gratidão dos colegas pelo trabalho que desenvolveu neste processo, mas do qual resultou, por regras dos próprios fundos, do Interreg 5A, resultou que um lago que tem 85% da sua extensão em Portugal tenha 10% dos fundos de cooperação transfronteiriça. É isso que o meu colega estava a dizer. Portanto, 90% desses fundos são para entidades espanholas, e muito bem, para resolver problemas até muito complexos de qualidade da água e, enfim, de espécies invasoras e por aí fora. Muito bem, não está em causa, mas a parte portuguesa, com 85%, tem, de facto, pois é pena, mas depois transmitimos, tem, de facto, os tais 10% de fundos. Obviamente que o governo português está a complementar com outros programas de valorização do interior, por aí fora, mas no campo da cooperação transfronteiriça temos, quando digo temos, a entidade gestora e nós próprios, temos esse problema. Em relação ao turismo, naturalmente que é uma das áreas, e temos que o reconhecer, que não teve a evolução prevista. Sem que estejamos de acordo, se calhar, que a evolução prevista era a mais adequada. Enfim, projetos de muito grande dimensão, projetos estruturados noutra fase das nossas vidas, que se calhar não eram as mais adequadas. O que é certo é que hoje temos um conjunto de projetos de pequena e média dimensão que estão em fase de se querer implementar no território e que o território não os pode acolher. Portanto, a minha primeira reflexão é claramente uma urgência que não está a ser dada, convém dizê-lo, à questão do reordenamento do território. Portanto, a questão de termos um território que mantém uma lógica de desenvolvimento turístico de grandes unidades em pequenas partes desse território, e algumas delas muito isoladas de tudo o que são as comunidades humanas desse território, não está adequado. Eu posso lhe dizer que no meu município temos certamente uma dezena de projetos que nem sequer os podemos analisar, por insuficiências no ordenamento do território, nomeadamente nos planos especiais, nomeadamente no POAP. E, portanto, isso é um constrangimento gravíssimo que neste momento temos, apesar de sentirmos que somos uma sub-região, um concelho privilegiado, porque temos, de facto, tido um crescimento de cerca de 40% nos últimos 4 anos em termos de número de camas turísticas. Agora, muito mais poderia ser feito de forma mais adequada, novos empreendimentos que não têm que ser as unidades de turismo tradicionais. Nós temos solicitações para um turismo ainda mais em ligação com a natureza e, portanto, tudo isso, de facto, se houver a tal visão do território de quem cá está e não muitas vezes de quem está longe, eu penso que temos todos a ganhar, embora, como disse, a aposta no turismo, acho que é uma aposta séria, porque o território merece, temos um território e uma paisagem cultural que de facto merece ser visitada. Monsaraz, como o meu colega disse, é visitada atualmente por 100 mil pessoas. Évora, cidade de património mundial, terá números muito maiores. Beja, Elvas, são cidades que têm de facto núcleos de atração importantes e sentimos que depois não temos capacidade para dar acolhimento a investidores e os investidores naturalmente não estão dispostos, como por exemplo o Dr. José Roquete teve a estar à espera quase uma década, não estão dispostos a esperar, enfim, um tempo que não é compatível com as suas decisões de investimento. Portanto, a questão do ordenamento do território neste momento penso que é altamente castradora do desenvolvimento turístico do Alentejo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Última questão para o Presidente Guillermo Fernández Vara. Cuando estuve en el Parlamento Europeo me cargué de un tema que creo que era muy interesante, que se llamaba la red EURES. La red EURES es la cooperación de servicios de empleo de cada país. Y había una línea, esa era la más interesante, que era EURES-T, EURES transfronteriza. Y eso no se carga de un portugués que quiere trabajar en Finlandia, un eslovaco que quiere trabajar en Extremadura, no. La promoción del mercado transfronterizo de empleo. Gente de Extremadura que quiere trabajar en Alentejo, en Elvas, o gente de Elvas que trabaja en Badajoz. Entonces, las familias no tienen que desplazarse, cruzan la frontera, y eso es importante para el desarrollo económico. Bueno.
Lo que pasaba, y sigue así, esto en 2002, solo había en toda la raya de Portugal y España 1 euros entre Miño y Galicia. Y se hicieron desde el Parlamento Europeo recomendaciones que había que hacer entre León y Trás-os-Montes o Castilla, aquí en Extremadura y Andalucía, Alentejo y Algar. No pasa nada. Y yo no sé si está al corriente de esto, si se podría hacer, porque es un tema importante, no solo que los portugueses hablan español, los españoles hablan portugués, pero eso se carga problemas de fiscalidad, problemas de seguridad social, porque si yo tengo solucionar este tipo de problemas prácticos. Probablemente porque se está produciendo una realidad de forma mucho más natural. Es decir, hay mucha gente ya, portugueses que trabajan en Extremadura y extremeños que trabajan en Portugal. Hay mucho personal sanitario, enfermeras y médicos en Portugal. Hay en Extremadura ya un número nada despreciable de negocios con trabajadores portugueses, no solo porque las empresas son portuguesas, como ocurre con Delta o como ocurre con Barbosa y Almeida o con la Caixa Geral, sino porque de manera natural hay muchos negocios ya que hay gente de uno y otro lado de la raya trabajando con bastante naturalidad. Probablemente porque no se ha visto una necesidad imperiosa de que eso se facilite, porque ya se está haciendo de manera más natural, pero voy a mirarlo, porque le confieso que no tenía un conocimiento exacto de esa iniciativa europea. Pero en cualquier caso, si hay colaboración a nivel de los servicios de empleo de uno y otro lado, sobre todo en materia de cualificación de competencias, ¿no? Que es algo que ahora está muy en boga y que es el instrumento que le facilita o que facilita al trabajador para poder trabajar en uno u otro sitio de la raya. Hay también una mucho mayor cooperación desde el punto de vista empresarial y sindical en uno y otro lado de la raya. Por eso digo que se producen las relaciones de manera mucho más natural, creo yo, en estos momentos entre nuestros países y entre nuestras regiones, ¿no? Desconozco por qué no hay una aplicación de ese principio, pero en cualquier caso ya digo que colaboración hay y mucha, ¿no? Gracias. Bom, chegamos assim ao fim deste painel, não aumentando o atraso, já não é mau, não conseguimos recuperar, mas não aumentamos. E só umas notas que retiro das intervenções dos membros do painel. O Presidente da Junta de Extremadura destacou-nos como a cooperação transfronteiriça hoje é normalidade. Não, estamos muito longe dos tempos passados, das costas voltadas, deixou uma ideia forte, que não é demais sublinhar, que hoje a fronteira não separa, a fronteira une. E dá-nos notícia também da procura da aprendizagem do português na Extremadura, como também sabemos que acontece os nossos jovens quererem aprender espanhol. Já em muitas escolas é a segunda língua a seguir ao inglês, à frente do francês, como era tradicional. Na mesma linha, o alcalde de Olivença diz-nos que, enfim, como é fácil falar de cooperação em Olivença por razões várias, e sublinhou também a necessidade, como responsável da ATLA, de melhorar os mecanismos de articulação na gestão do Alqueva entre os dois países e também no aproveitamento desse recurso extraordinário que aqui se abriu. O Sr. Presidente da Câmara, aquilo que retive foi, enfim, o desenvolvimento que fez do ano ao turismo, na linha da janela para o mundo, e deixou uma mensagem forte, que é indispensável termos orgulho nos territórios promotores para os conseguirmos promover bem. E esse orgulho tem bem a ver com a nota de identidade que se sublinha neste painel. Quanto ao Sr. Comissário, agradeço a disponibilidade que teve para estar aqui connosco neste painel e retenho a mensagem forte que deixou quanto ao desenvolvimento do Erasmus. E temos aqui também uma linha de sensibilização muito importante para o Instituto Politécnico de Beja, o Instituto Politécnico de Porto Alegre e para a Universidade de Évora, de aproveitar essas oportunidades para se colocarem no mapa da procura dos estudantes europeus e de todo o mundo com o apoio da Comissão Europeia. Muito obrigado a todos e passaremos ao segundo painel. Muito obrigado.